नमस्कार तुमकां समेस्त गोंयकारांक। आयज आमगेर एक सोत्री येयल्या। कितल्यांक येयल्या जाणाय? आमी न्हिदलेले पळय तेन्ना। आनी सोत्रेचेर फोटो आहा, हो आमची लोकल MLAचो फोटो आहा। सो मे बी तियेन कोणाक धाडलेले हें करपाक दिवपाक। पूण आमी जेन्ना हे मॅडमी कडेन गेलेल्यो न्हू, आमच्यो टॅक्सी पळय उबे आहात म्हणून दाखोवपाक सगल्यो उलयलेले, तियेचो आजुनूय नियाळ येवंक ना, एसेंब्लीन पॉयंट रेज जावंक ना। पूण ही सोत्री येयल्या घरा कडेन, हे सोत्रेन आमी कितें करपाचें? भुरग्यांक स्कॉलाक व्हरपाचीं। पूण भुरग्यांचें जेवण आहा, बायल भुरग्यांक पोसूंक जाय, तांकां कापड आहा, तेंचे केंस उगयतले, फोणी घेवपाची आहा, तांकां सँडल आहा पावसाचीं, तेंचे डेली लिविंगाचो कॉस्ट आहा। ह्यो गाडयो तर ह्यो उबी उरत जाल्यार आमकां तो कॉस्ट मिसमॅच जाता, आमकां बॉल्सांतले पयशे भायर घालचे पडटा। तर ही सोत्री येयल्या तीच मागता, उपकार करता आमच्या MLA कडेन एसेंब्लीन एक रेजोल्युशन पास करून एपाची रेट, जी मिटराची रेट आनी नॉर्मल टॅक्सीची रेट सेम जावंक जाय, हेचेर विशय जावंक जावो, हेचेर चर्चा जावंक जाय आनी हेचेर रेजोल्युशन येवंक जाय। हेचेर पास करून ह्यो रेटी मिसमॅच केल्या म्हणून ह्यो गाडयो आमच्यो उब्यो उरलेल्यो आहात। देव बरें करूं, सोत्री दिल्याय म्हणून।